समस्त को मोर नमस्कार पुनर्बार मु आपण सम्मुखें आज प्रभु साहाय्य करिसेंती तांकर वाक्य प्रकाश करने आमे मिलित भाव जिसाय पुस्तक 37 अध्याय को आमे देखिबा। 37 अध्याय पुणी 38 अध्याय 37 अध्यायर एक पद और 38 अध्यायर 3 पद आमे पाठ करवा। आमे समस्ते जानू एठारे झिखरिय सॉरी क्षमा करेंगे आउ हिजकियों विषय लिखा जाए। हिजकियो राजा विषय लिखा जाए। तेबे आमे हिजकियो राजा जड़े उत्तम राजा थिले बोली प्रभुकर वाक्यर देखु। आमे उत्तम राजा मानकर विषय आमे देखु जे इस्राएल मध्यरे क्यों माने उत्तम राजा थिले और से मानकर विवरणी आमे प्रभुकर वाक्य आमे देखु। किंतु एठार मु आपण मानकु संक्षिप्त भावे कहबा पई इच्छा करे जे आउ हिजकियो राजा से कि प्रकार थिले। हिजकियो राजा जड़े उत्तम राजा थिले। आमे जदि 38 तार 3 पद रे जो देखिबा ताहले सेठारे उल्लेख करा जायछि जे से कि प्रकार सत्यतारे आचरण करुथिले आउ से सिद्ध अंतकरण सहित प्रभुंकर सहित गमनागमन करुथिले आउ से प्रभुंकर दृष्टि रे उत्तम कर्म करुथिले बोली स्वयं से राजा जेतेबेले प्रार्थना करिबा पई आ अतिशय रदन सहित से प्रार्थना करिबार विषय एठारे उल्लेख करा जायछि। आ से विषय आमे देखु जेतेबेले सदाप्रभु जिसाई को कहले तुम्भे कह आ हिजकियो से अपना गृह विषय सजाड़तु आ से मरिबो बंचिबो नाही बोली जेतेबेले प्रभु अपना दासों को से कहले जे हिजकियो राजा जेतेबेले सांघातिक रोगरे पीड़ित हले से समय जेतेबेले कहिले आउ हिजकियो से प्रभुंकर सानिध्य को जाए कहतुबा विषय आम 3 पदर देखुचु। जिसाय 38 तार 3 पदर आ से कहती हे सदा प्रभु मु विनय करुअछि मु किपरि सत्यतारे और सिद्ध अंतकरण रे तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करिअछि और तुम्भ दृष्टि रे उत्तम कर्म करिअछि एहा बे स्मरण कर। आउ हिजकियो अतिशय रदन कला। देखंतु एठारे हिजकियो निजे कहउचंती प्रभु मु किपरि सत्यतारे आचरण करिअछि सिद्ध अंतकरण रे तुमर गमनागमन करिछि आ तुम दृष्टि रे केमिति उत्तम कर्म करिअछि तुमे जानुछ ए सब स्मरण कर प्रभु आ तुमे मते कहउछ मरिबो बोली बंचिबो नाही बोली। हाँ प्रिय माने हिजकियो एभली सिद्ध सत्यतारे प्रभुकर दृष्टि उत्तम कर्म करी से चालुथुबा समय रे भी आ तांकु जे आमे देखु जे सांघातिक पीढ़ारे से पीड़ित हेले बोले 38 अध्याय 1 पदर देखुछु। से समय हिजकियोर सांघातिक पीड़ा होइथिला। सांघातिक पीड़ा माने सीरियस गोटे रोग सांघातिक सीरियस रोगरे से पीड़ित हेले और से पीड़ित रे प्रभु कहउछंती तुमे सजाड़ तुमे एबे मरिबो बंचिबो नाही बोली। किंतु जेतेबेले क्रंदनर सहित से राजा दाबी करुछंती प्रभुंकर सानिध्य को जाए सेतेबेले प्रभु शुणिथिले तांकर से क्रंदन बा रोदन आउ प्रभु 15 वर्ष तांकर आयु को वृद्धि कर देइथिले। प्रिय माने एही विषय आमे बुझी पारिबा जे से जेते बड़ सत्यता उत्तम सिद्ध आउ प्रभुंकर दृष्टि रे उत्तम कार्य करुथबा व्यक्ति होंतु ना कहीं से जेते सिद्ध अंतकरण रे प्रभुंकर दृष्टि रे सत्यतार उत्तम आचरण रे जीवन यापन करुथबा जेकोसी विश्वासी बा
ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେଭଳି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବି ହେଉ ରୋଗ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଇ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆୟୁବ କିଭଳି ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ସରଳ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଏସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ସର୍ବହରା ହେଲା। ପାରିବାରିକ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ କି ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା କି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେ ସବୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ସେ ସବୁ ହେବ ଅଛି ଏସବୁ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କହିଛନ୍ତି କ୍ଲେଶ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ। ଏଠାରେ ହିଜକିୟଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟ, ସେଇ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କି ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରୋଦନର ସହିତ ଯାଇ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଯଦି 37 ସେଇ ଜିସାଇୟ 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ରବସାକି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଉ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହିଜକିୟ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କେହି ବି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କଥା ଶୁଣି ହିଜକିୟ ରାଜା ସେଇ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଅଖା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ। 37 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜା ନମ୍ରତାର ସହିତ ଅଖା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ସେଇ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବେ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଖା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ହୀନ କରିବାର ଅଛି। ସେ ରାଜା ଜଣେ ନିଜକୁ ହୀନ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ, ଅଖା ଘୋଡ଼େଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ରୋଦନର ସହିତ ଆଉ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ସେଇ 38 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 5 ପଦରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭର ଲୋତକ ଦେଖିଅଛୁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? କେମିତି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ? ହିଜକିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 2ଟା ବିଷୟ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଅଖା ଘୋଡ଼େଇକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମରିବ ବୋଲି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି
आम जो द्वितीय विवरणी 8 अध्याय देखा सेठारे प्रभुंकर वाक्यर आम देखुचे इस्राएल लोक मैंने 40 वर्ष से माने गमन कले प्रांतर कहीं जानी 40 दिन रास्ता को 40 वर्ष सेठा लिखा जाए आम्भे तुमको नम्र करने यही 40 वर्ष प्रांतर भ्रमण कराइलु बोली 40 वर्ष लगी इस्राएल लोक मानक से दुग्ध मधु प्रवाहित देश प्रवेश करने से 40 दिन रास्ता को 40 वर्ष पड़ता तार कारण एवं आम जानू जे प्रभु चाहूँगी नम्र समस्त को कराइबा नम्रतार सहित सबू तांकर सानिध्य आसवाई एठारे आम देखू हिजकिया राजा थिले भी कि प्रकार नम्रतार सहित प्रभुंकर सानिध्य को जाउछंती नम्रतार सहित अखा घोड़े जाउछंती रोदनर सहित से जाउछंती आमे देखुलु से उत्तम राजा थिले प्रभुंकर दृष्टि में उत्तम कर्म करुले सत्यतार से सिद्ध अंतकरण से थिले आउली थिले भी तांको जीवन रे रोग आसुची अनेक लोक कहते रोग समस्या आसिले से प्रभुंकर विरुद्ध रे अच्छी से रोग कष्ट समस्या दे जावाई पड़ू एमती कही था किंतु आयुब कौन सी भूल कर आयुब सिद्ध थे यही हिजकिया कौन सी भूल कर किंतु सांघातिक पीड़ारे पीड़ित थे आज विश्वासी माने अनेक अनेक से सांघातिक रोग पीड़ित अच्छा तार अर्थ ना जे से दुर्बलता कि भूल जो यही सत्यता आम जानवर अच्छी प्रिय मैंने बुझार अच्छे आज हिजकिया राजा द्वारा आम मान प्रभु कथा कहते तेबे आमे यही सत्यता प्रकार आज आम निजक हिजकिया राजा स्थान रखी आम आग बढ़ा प्रार्थना करूँ आगामी दिन मानक यही प्रकार सत्यता नहीं मुझे सम्मुख आसपारि प्रतिदिन गोटे गोटे सत्यता प्रतिदिन गोटे गोटे सत्यता कहवाई यही प्रकार वाक्य मत शिखई विषय आपण मान सम्मुख रखापी प्रभु साहाय्य कर धन्यवाद मो प्रार्थना करूँ मोर देह असुस्थ मोर सेवा कार्य निमंते प्रार्थना करूँ जपरी मो आहरी अधिक परिमाण रे प्रभुंकर गौरव निमंते साक्षी हेबी ये समस्त विषय द्वारा प्रभु केवल गौरव पातु जदि पर्यंत आपण मोर चैनल को सब्सक्राइब करना नुआ अच्छा सब्सक्राइब करूँ जद्वारा आपण को ये प्रकार प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन वीडियो आपण पाइपर पुणी जदि कमेंट करार अच्छी आपण मैंने कमेंट कर मत उत्साह दे पारे ता सहित मोपाई आपण मैंने परामर्श भी दे पारे आगामी समय मानकर आहरी अधिक परिमाण में मुझे आपण मानकर उत्साह प्रार्थना उत्तर प्रकार मु विनियोग हो पारि से दया करतु प्रभु मते समस्त को धन्यवाद।